কিনে যারে মা হে মা মার্কেট সারা বলি বলি শপিং কর যারে মা মার্কেট সারা বলি বলি শপিং কর যা 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 কিনিবার আছে কিন রে মা হ্যাঁ ভাবুଛୁ বে গোটে নিরীহ ঝিଅର ଇଜ୍ଜତ କୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଏ ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବୁ विश्वजित कोठारी हरामजादा तुम भल पाइबा स्वप्न को बांगी रुचि चुरमार करदेलु मु आज तते छाड़बी तो तंटी कण कर रक्त बीजीबी रे अरे छाड़े अरे छाड़ ताकू अरे छाड़ अरे छाड़ अरे 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 छाड़ ताकू आ मोरी जीव रे छाड़ ताकू अरे छाड़ ताकू मोरी जीव अरे रही जा रे मन रही जा अरे सोरा मोरी जीव अरे सोरा को चाड़ी दे रे मोरी जाऊ राजू भाई आराम जाता मोरी जाऊ ये आराम दादा मरी गले दिव्यार अवस्था कौन हम कहलु हाँ कौन हम अरे ये आराम दादा मरी गले अरे दिव्यार अवस्था कौन हम अरे कौन हम कहलु आराम दादा भलरे से जोग विवाह करबे न हेले सड़ा को आनी देबे आ सुन तो ताकू विवाह कला परे केबे हेले भी मोरा पिटा और कष्ट देबो ता हेले तू मते चिन्नी बुबे सड़ा भाई चल बाबा अरे चल अरे छोड़ ताकू अरे छोड़ ओ छोड़ रे सोला तू मते मारिथिलु अरे मते मारिथिलु भलरे भलरे से झील को विवाह करू न हेले शला को अरे के गंडगोल करुला मार्केट भीतर पुणी सबुदिन गंडगोल गंडगोल अरे के गंडगोल करुला के मरापिटा करुला अरे किए मत फोन करुला अरे क्यों कहतु के गंडगोल करुला हाँ के गंडगोल करती के गंडगोल करती बे हाय किए बे सला हाय के काकू मारतिला के फोन करतिला के देखि तो हाय के गंडगोल करतिला बे सब बेले खाली गंडगोल 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 किए बे सोला माने देसी मद पीबे आ एसी बोतल धरिकी बुलतिबे ए सोला माने मते चिन्हि न रे मो ना चिठी मिश्र माझी बाबू
ମାରିକି ଚବଲା ବାହାର କରିଦେବି ଶଳା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ ବେ କିଏ ବେ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା କିଏ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ଶଳା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତ ଶଳା ମୋ ଚର୍ବି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଶଳା ମୁହଁକୁ ଏମିତି କୁଟିବି ପୁରା କୁଟି କୁଟି ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦେବି କିଏ ବେ ଶଳା ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି କିଏ ଭାଇ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା ଆରେ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଥିଲା କିଏ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା କାଲି ନା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜାଦ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା କିଏ କରୁଥିଲା କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଏ ବେ? କରୁଥିଲା? କିଏ ଭାଇ କିଏ ବେ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ अरे विश्वजित बाबू विश्वजित नाय सेपट नाल रे अरे विश्वजित बाबू आपणकर पुणी ये अवस्था विश्वजित बाबू आपणकर ये अवस्था किए करछे कहतु कहतु विश्वजित बाबू आपणकर ये अवस्था किए करछे ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କୁଟିଛି ଏ କୁଟି କୁଟି ପୁରା ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦେଇଛି କିଏ କୁଟିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ମୁଁ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଜାଣେନି କି ଚିହ୍ନେନି ଅନେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେ ଟୋକାଟା ଏଇ ବସ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ଟୋକାଟାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ कौन कहले विश्वजित बाबू से टोका यही बस्तीर ठीक अच्छे विश्वजित बाबू आपण चिंता करंतु ने मु से टोका को जेमिति हेले भी खोजी बाहर करिवि जो नंबर रे मते फोन आस्थिला सेही नंबर को संधान करे आसामी निश्चय धरा पड़िबो आपण चिंता करंतु ने मु जेमिति हेले भी ताको खोजी के अरेस्ट करिवि मिश्र बाबू विश्वजित बाबू को हॉस्पिटल को नहीं जाओ नियंतु शीघ्र ঠিক আছে স্যার। ट्रीटमेंट करे ଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ତାର ହସ୍ପିଟାଲ अरे एते बड़ मार्केट भितरे एते लोकंक सामना रे गोटाए मंत्री पुआ को माड़ मारी रक्ताक्त कर चलीगला आउ आपण माने बसी चुपचाप देखुचंदी अरे कहतु के मारी छे मंत्री पुआ को के देखिचे कहतु आपण माने एमिति चुपचाप रहिले हबनी आपण मानको पार्टी खोली कहबा को हबो कहतु के मारी छी से मंत्री पुआ को के देखिची से टोका को ସାରେ 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 ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଗଲା ଶଳାର ସାହସ ତ କମ୍ ହେଇନଥିବ ସାରେ ना आपण मानको मो कली कहबा को हबो के मारी छी मंत्री पुआ को के चिन्हे छी से टोका को कहतु ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି आपण ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ସମାଜସେବୀ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ମାର୍କେଟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଛୁ एले चट्राई बाबू आपण से टोकार ना कहि परिबे ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେ ଟଙ୍କାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ ସାର୍ कोन कहिले से टोकार ना राजू हाँ सर से टोकार नाचू से टोकार ना राजू से टोका बहुत बदमाश टोका मु ताको आगरु जानती सर मो सहित भी जुक्ति करतिला हाँ मो सहित भी खराब व्यवहार करतिला से टोकार ना राजू से टोका बहुत बदमाश टोका मु ताको आगरु जानती सर से मार्केट रे मंत्री पुआ विश्वजित बाबू को गड़े गड़े मारुथिला आ मारिबा समय रे मो बापा को भी मारी मुंड पटई देइछि देखुनानी सर देखुनानी मो बापा को भी केमिति मारी मुंड पटई देइछि अरे बाप रे सारे 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 ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ସେ ଟୋକାଟା ବହୁତ ବଦମାସ ଟୋକା ହଁ ସାର୍ ସେ ଟୋକା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଛକ ହନୁମାନ ପୂଜାରୀର ପୁଅ ବହୁତ ବଦମାସ ଟୋକା ସାର୍ माझी बाबू ସାର୍ तमे ताइले से टोका को जानि छ ହଁ ସାର୍ ଜାଣିଛି चांदनी चोकर टोका नाटा ताइले राजू नुहा ठीक अच्छे जहाँ जेमिति हेले भी मु से टोका खोजी अरेस्ट करिवि आ अरेस्ट करी थाना को आनिला परे मु आपन थाना को डकैबि आपण आसी से टोका विरुद्ध रे कहि परिबे त ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି
ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ମାଝି ବାବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଛକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଟୋକାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜାଦ ଭିତରେ ମାରିବାକୁ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାପା ବାପା ଚାଲ ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ରେ ମା ଯିବା। ଏମିତି ଟିକେ ଚମଡ଼ା ପାଠି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଶୁଣରେ ମା, ଯେ ତୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଝରିଛି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଚାଲରେ ମା ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ବାପା ଚାଲ, ଘରେ ତ ଔଷଧ ଅଛି ଲଗେଇ ଦେବା ଚାଲ।